नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को मो तरफ हापी मकर। हाँ हाँ मु जानी मकर चली गलानी मु टिके एक्चुअली लेट हो जाइए। तो मु जाइली मोर पीसी घर को तांको घर बाहरला बेलू कि सुंदर फुल। मु तो जानी नहीं फुलर ना कौन आपण मैंने जदि जानी थे मत निहाती कहे। सेठिके आसते मो पीऊसी आ मो भौणी मैंने समस्ते एकजुट हो बहुत मजा कलु। हाय पेटे खाईदे आमे बाहर गलु टिके झड़ेवाई। ଶୀତୁଆ ପାଗକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏଇ ସୁନେଲି ସୁନେଲି ଖରା ଆହା କି ଶାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପାଗରେ ଆମର ଚଲାବୁଲା। ମୋ ପିଉସୀ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାଇ କହୁଛନ୍ତି, ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ହାଇ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିକୁ ଯାଇଛୁ। ଏଇଟା ମୋ ପିଉସୀଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କେନାଲଟେ। ହଁ ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି, ପାଣି ଥିଲାବେଳେ ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା।